Так, ну що, всім привіт. Якщо вже хтось є на стрімі. Будемо продовжувати, значить, вивчати світ Старфілду. Може я нарешті навіть корабль поміняю. Так, а на чому ми зупинились там минулого разу? Що тут таке літає? Слідкуйте за спотвореннями на сканері. А це нам на цій планеті виходить? The temperature readings, yes? We must make an effort to stay warm. Чекай, чи це не тут? Та ні, тут ми на цій планеті. Секунду. А, ні, я сцену не поміняв. Йо-майо. Вибачаюся. Неудобно, завтра вже заберу перехідник для другого монітора. А то ні чат нормально не прочитати, ні тупо навіть не слідкувати, чи стрім все нормально йде. Слідкуйте за спотворенням на сканері. Але які спотворення, я щось не розумію. Типу А, чекай. Я маю шукати, де сканер більше буде ковбасти, чи що? О, нормально.
not be an issue. Що за мікрофрізи? Is this what we have been looking for? It is. I do not have words. Так, нам не сюди. Я думаю, зараз ось цю місію сюжетно зроблю. І можна буде трохи побалдіти, якийсь кораблик нарешті нормально зробити. І по побочкам трошки пройтись. Ага, буде вхід. О, і аванпост. Треба попробувати. Those rings. Are they moving? They seem to react to us. Ой, я не туди пішов. Відкривайся. А, так це вихід. Просто з тої сторони це стоїть. Правильно? Та, це теж вихід, а так а що нам робити? Ми взагалі якось з цією штукою взаємодіємо, чи що? Дослідити джерело аномалії. Мій сканер фіксує. Ага, чи може через сканер треба глянути. Так і що?
Так, а де наступна? Ау. Ой, я здається не встиг. Це треба на час. Ми її розганяємо чи що? Та ні, я якоюсь фігньою займаюся. А, ні, гу. Та все, до мене вже дійшло. Просто так довго, їх багато. О, бедтріп. Намекались наркоти і десь попали. Best not leave anything useful behind. А, натисніть тап. А яку силу? Я щось не допетрав. О, у мене білок багато. Треба щось взяти. Вагу я можу? Ні, не можу. Ще 3000. Балістика теж ні. То я щось їх клацав, але нічого. Так, система. Ай, боже, які білки би взяти? Ви можете спробувати зламати замки. О, це треба. І ще 2. Я, напевно, лишу, візьму балістику, як докачаю. І візьму вагу. А поверх? Ага, потужності, боже. Антигравітаційне поле. Згенеруйте локалізоване поле. Це типу якісь спели. Це що вже, моба якась? Натисніть Z. Я джедай. Що я наробив? Так, а що воно дає? Це я типу роблю, ну, якусь бульбашку, де антигравітація, та? Я там типу можу літати. Ні. Ясно, це якось, коротше, з планетами воно працює.
Так, секунду, мені потрібно телефон поставити на зарядку, бо я чат не буду бачити. Так, I'll be back. Так, а що нам тепер треба? Повернутися до будиночка. А, так я можу просто портанутися. О, заодно в космопорт сходимо. І нарешті вже кораблик покраще трошки зробимо. What has happened while we have been away? Я, до речі, екранізатор оновив. Там чувак писав, що він пофіксив багато проблем. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tail. Some kind of test? Were the artifacts meant to lead us there? Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Я вам що, свинка якась піддослідна? Використовуйте антигравітаційне. Це мені типу на ньому використати. Як тобі, Everyone saw that, right? Владимир? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Ми повинні тримати це в таємниці. Це був храм. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. Ну оцей Владимир, це такий крінж. Це спочатку ось цей портрет Can Гагаріна, we find more of them? і оцей Владимир в тільняшці. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Я простежу з іншою аномалією. Ти не можеш мати гравітаційні, може я обшукаю їх усі. Ну, це, до It's a речі. strong theory. Couldn't find that planetary anomaly without the data from the artifact. We'll need one to find the other. You'd still need to cross-reference the artifacts we have with the data from the eye to pinpoint the source. Значить, я простежу за аномалією. Don't think it's just fortune's laugh that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. If you have a moment, I have something I'd like to О, ачівки, ачівки. У мене тупо всі ачівки зразу апнулися через те, що я коли грав на Андрійковому аккаунті, воно мені на основний аккаунт не реєструвало. А зараз тупо всі ачівки залутав. I am at your
service, Captain. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree, I'm glad. A business meeting, of a sort at least. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller О, це та штука, про яку писав Єлюха, чи що? means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. Той самий прикольний квест, щось там з грошима зв'язаний. Be perfect. Та, то воно. Не он. Exceedingly. Я запам'ятав. Free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the drinking comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Та я з тобою, каже, зв'яжусь. Keeping me waiting. New. Very well. Let me know. Так, чекай, у мене мікрофон ж не замучений. Ні, все нормально. Так, значить, я хочу в космопорт. Воно ж в космопорті робиться. І може тут якісь ще побочки зробимо. Якщо вони умовно недалеко. Я щось мав там якогось накоця, що забрати, підійти пізніше. Oh, I was hoping we might run into one another again. Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite have all the information I need. We're in uncharted territory here. It's inevitable. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. I don't. Not for sure. It's all a theory, certainly, but it is completely supported by the data and observation, like all good science. It's the best we have to go on right now. It means it is ready to reproduce. I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. My thoughts precisely. Now, as of yet, there has been no response. Значить, зараз будемо шукати партнера дерево. Дуже цікаво. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. Certainly wouldn't have been my first suggestion.
Something about the common roots of humanity or some such. Politicians and their metaphors. Of course you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. I'm sorry, I'll get to the point. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there in the city. If I had that branch, I could get DNA samples and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate Який розумний учений. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, I need that branch. I knew you would understand. Коротше, вкради The палку, museum in Aquila City is under the supervision щоб of one синтезувати Miss оцю Asshole. пубертатну I don't know штучку. anything about her, but hopefully she'll be willing І дерево to не listen to вмерло. reason and assist our cause. All right, off you go. We don't have any time to waste. Та. Дуже цікавий квест. Зробимо його пізніше. Так, де у нас космопорт? З цієї сторони? Ні, це садиба та. Так, а де космопорт? А, я по ідеї можу на метро дістатися. I'm thankful these rides are quick. I do not like being in small, enclosed spaces with people I do not know. Yes? Hello. Good to see you again. Can I get you something? Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. О, він, до речі, пофіксив цю штуку з перекладами родів. Тепер воно нормально відображається. Він, вона. That work for you, new girl? Let me know if there's anything I can get you. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me. Ага, я дуже зайнятий. Ну, не все він пофіксив. That'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. Well, at the moment, it's what's not in it that's an issue right now. I don't have everything for the recipe. I Ясно. made a deal with the hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal. Контрабас. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really,
I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. Та вообще You, easy. With me on this? This is a dubious request. I am not sure it is worth the risk. Ці котрого вбити. God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Мгм. Like I said, I submitted the usual security release forms. But because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office, too. Yumi. Sergeant, maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as their new slogan. New Atlantis Security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, eh? I know a few things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. Ага, If you нам had значить one, треба it вкрасти worked. карточку. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them, or I'd be talking to them instead of you. No offense. Yeah, this is hardly a life or death situation. Some light breaking and entering at worst, right? I'm obviously not expecting you or anyone to go. I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? Все. А, мені просто закінчити діалог. Добро. Hey. If you are free soon, could we talk? Here, I have something for you. Yes, well, it seemed like a good idea. I saw it earlier and thought you might like it. Що нам Or мені find ресурси it дасть? useful. Or, well, whatever. Of course. We are partners, are we not? I will keep an eye out in the future. And if I see something, I might hold on to it for you. Дякую. А, кредити? Ще краще. Так, а що ще ти We have хочеш? not yet had a moment to talk about А, what про храм. happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? М, Nor I suspect anyone else who has ever lived. Is that presuming too much? Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? Її побудували древні After what you укри, experienced, do які you have викупили any Чорне море. insights? Ой, є вода, люди. Чарівні ельфи. You sound just like Sarah. I see why she invited you to join Constellation. You are right, of course. We will learn in time. I am sorry.
After what you have been through, I should be asking about you. Are you alright? Have you felt any side effects? Та я вообще тіп-топ, якщо не брати ось цей інфекцію легенів. How can any of us know what will happen? This is the definition of unprecedented, is it not? Yes, I meant apart from that. Ну, чуєш, як я I'm still кашляю. trying to comprehend that on its own. Легені — це єдине, що мене тривожить. Temple, this new ability you have acquired. Clearly they are all connected. This is all so much bigger than we realized. Yes, you are right. And if we continue to work together, perhaps we can start to explain some of this. Now we have even greater reason to press forward, to learn more about what is at work here. О, все, я поняв, в якій стороні космопорт. Of course, the United Colonies is paying close attention. Ой, йо-моє, повітряна тривога. Так, а що у нас повітряна? Зараз глянемо. Напевно, сраний міг знову злетів. Так. Так, з ким я тут можу поговорити на рахунок кораблів? Не з тобою? А за ким техніком? А, ось з тобою, напевно. Need some work done? And he's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Так. Ну, поремонтувати треба. Thing? We'll get it fixed up. Good as new. Модифікації. Sure, have at it. Це ж можна з нуля. Конструктор кораблю дозволяє вам повністю спроектувати, модифікувати і розфарбувати ваш корабль. Індикатор рівня праворуч показує, де з'являються нові модулі. Наприклад, коли індикатор рівня D дорівнює 0, нові модулі будуть розміщені в центральній частині корабля. Будівництво нових модулів коштуватиме вам кредитів. На-на-на. Існує перевірка польоту, яка дасть вам попередження або помилки, якщо ж проект з якихось причин не є дійсним. Окей. Так, щось хочу таке прикольне, не знаю. А цікаво, вони зробили таку можливість, що можна було, наприклад, сторонні якісь асети завантажувати. Там, допустимо, якась людина зробила, а я просто викачав, і зробив. Варіанти. Так, а як мені дивиться можливі? Редагувати? Ні, чекай.
Так, а як мені глянути можливі модулі? Ау. Йо-майо. Оце тут є, ну, з чого. А можна просто, типу, з нуля? Це мені, ну. Кораблебудівник. Але я не можу з нуля його робити, чи що? Дивно. Ні-ні-ні, скасувати. Я щось наклацав, але нічого не поняв. Лишим такі, як є. О, у нього є кораблі на продаж, ще краще. Рамблер. Ну, таке. А де його? А, вартість 56 тисяч. Ясно. Галілео. 130 тисяч, йо-маю. Кфір. Респондер. О, це, до речі, прикольно виглядає. Еконахаул. Ну, тоже така масивна штука. О, 273 тисячі, йо-моє. А чо так дорого? Шилдбрейкер. Ну, це прикольно. The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Ну, пооблизувалися, йдемо далі. if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Так, зараз все непотрібне попродаємо. Грошові покривальники. Грошові покривальники це сильно. Ой, не туди.
Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? А, у вас є вантаж, який був конфіскований. Мені потрібно доступ до нього. Ні, мені нічого не потрібно. Як часто Служба безпеки очищає штрафмайданчик, чому ця зона заблокована? Давай зараз тебе переконаю. Yeah. I can't really just let you in there. Thank you. You know what? I may be starting to like you. Чому Don't так tell anyone I легко? did this for you. Could lose my job over it. Anyone asks, Чувак, я нікому не скажу. you got it? One second. Я, зайшов і вийшов. Дякую. Keep your eyes open and watch your step, okay? Прокачав красномовність на 100%. Треба буде в космос якогось захопити і вкрасти у нього корабль. Хоча я там, якщо не помиляюсь, там має бути якийсь прикольний по квесту отримати можна буде. Scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay. Ну давай мені самий свій найкращий коктейль. Good to see you again. Can I get you something? Hey there, new girl. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I Та think. давай вже налий мені щось, Really? щоб я свої легені полікував трішки. Наднова додано. Упаковка Ніса. То що я їй віддав? You know, I had a guy in here last week ranting that General Shao ought to send the Marines down into the well. I'm usually all for letting folks speak their mind. Most times it can't be helped after a few drinks. But that was just too much. Anybody stuck living in the well, it almost certainly isn't by choice. And things down there aren't that bad. Bit of a slow news day around here. Well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of freestar. Ясно, до тебе просто можна час від часу заходити і якісь чутки дізнаватися. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk. Добре, все. У мене все, дякую. Stop by anytime you'd like to catch up. Так, що тут у нас ще можна зробити? Завдання. А я не можу просто, типу, глянути, що у мене тут найближче.
А, во, мапа поверхні. Поговорити з Сарою. Something to report? А в який нам район потрібно? А я не знаю. Yes? О, я, здається, правильно вгадав. Так, там садиба. А, чекай, може і неправильно вгадав. А куди нам? Покажіть мені місії ще раз. Завершити дослідницький проект, створити або змінити предмет, поговорити з Сарою, відвідати будинок влада, використовуйте ручний сканер, щоб встановити маяк аванпосту. Це все не то. Контакт теж не то. Поговоріть з агентом Платоном. У зв'язку з кадровими проблемами сержант Юмі попросив мене допрацювати охоронцем на неповний робочий день. Для першого завдання мені потрібно поговорити з агентом Платоном з Маст. Повернутися до гри. Це на Неон. Серце Марса. О, де оця штучка? Подати заявку на вакансію асистент директора. Ага, нам сюди. Ідемо шукати серце Марса. Even without life, there is the potential for beauty. У мене, правда, з набоями ситуація доволі така. У вас є предмет, який може вилікувати хворобу, від якої ви зараз страждаєте. Шукайте предмет в категорії допомога з іконками, які відповідають недузі в розділі ефекту. Ага. Давай глянемо. А яка у нас недуга? Ви захворіли. Ага, відповідні ліки, на-на-на. Мені від легенів. Коротше, синій, фіолетовий, жовтий. Або хоча б жовтий, синій. І що, я от поїв, і все? Так нічого не помінялося.
А що, може тут зразу перший аванпост бахнемо, та й все? Quite cold here. Too bad one cannot layer spacesuits like sweaters. For construction. Destruction is much easier and often more fun.
Ah, Sidonia. I will be finding red dust in my clothing for days after we leave. Sidonia. The UC clings to its old ways. I suspect its whole system would be abandoned otherwise. Do your part to keep Sidonia and Creed free. Working the deep mines. That's where it really goes. I've rolled up to boxes since I Before you say anything, Що? Звідки я знаю, що з інтернетом? Мені всрать, що з інтернет. Мені вже всрать. Є. Так, це не на стрім було. It's taken me a few years, but I'm finally feeling like I'm settling in here. Why? I mean, who wouldn't want cool blood red eyes? It's kind of a badge of honor thing around here. People know you're hot stuff when you got red eyes. Also, it freaks people who don't know about them. Except for little kids. They always seem to think it's awesome. Either way, it makes for fun social gatherings. What? Hold on. You're telling me you actually found the heart of Mars? It's supposed to be harmless prank we send newbies to go find. It's not supposed to actually exist. Yet, here it is. Or at least something resembling the legend. The only way this could happen is if... Damn it! If I gave you the wrong cave coordinates. Well, whatever you found, it's still impressive. You showed me up on this one. Feel free to keep it, since I'd say you earned it. We have the tech to instantly jump across the universe.
always a satisfying moment to return to your ship. Is about opportunity. The whole can be bureaucracy's bussing you around. Allegedly, there were some Varun zealots in the area not long back. Hope they're gone for good. You're welcome to take a gander. А ти на стрімі? Чи що? Ілюха, ну дай знак. Напиши щось. Та нормас. А, зараз то помінялося. Що ми можемо далі робити? Що нам взагалі по місії? Богомол. О, оце щось інтересне. По всім кораблям, колективом фрістарами. О. Ну, комусь помогти треба. Так це нам туди летіти, чи що? Пірати напали, чи що? You would think that deadly predators would have driven off settlers. Humans. We can be so stubborn. Ні, здається, це не це. У нас все-таки мала бути якась бійка в космосі. А, це ми на тій планеті, де ковбой.
Тупиться, як той мандалорець. So you want to come here for... Everything you see here is a piece of Aquila City's history. Що це за... Це що, Багуліна? I have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. А, це гілка, це квест з тим науковцем. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Several that bordered on being incomprehensible. Honestly, I thought it was some kind of strange prank until now. A bunch of gibberish about dire consequences and frequency modulation and genetic reconstruction. It all came across as rather unhinged. Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized, nor particularly inclined, to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Та ні, ти мені віддаш. Hi! Please feel free to have a look. I hear what you're saying, but I'm afraid it's out of the question. О, я можу бути надокучливим, коли мені це потрібно. Якщо ви не дасте мені ту гілку, я не перестану просити. Ця гілка життєво важлива частина важливої ксеноботанічної роботи. Ага, типу зразу з правди зайти. Ну давай. Now you're just trying to confuse me. Пішов ти в сраку, It's a dead називається. branch, and it belongs to the museum. Якщо я не дістану цю гілку, для жителів Нової Атлантиди може статися катастрофа. Це мертвий шматок дерева. I guess it does take up space that could be used for other items. I can't believe I'm doing this. Так просто. Please return it in one piece. Ну все, дістали палку. Тепер можна її кидати. Ну, Лего, наприклад. Ану, секунду, бо хтось дзвонить. Так, я вернувся. Що у нас тут? Поговорити з Емою Вілкіс. Well, hey there. Вілкокс. Сорі. You're back. Did you decide to join? А, це все, згадав. I hope you understand the responsibility you are taking on. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out Я with самий найкращий рейнджер у світі. but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Гаразд, я виконую одне з ваших завдань, приготуйтеся бути враженим, на-на-на-на-на.
Ну, до речі, та я ж розкрутив ту фігню з банком. This is a dangerous line of work, and I'm not putting someone in the field unless I'm sure they're ready. Ну, давай Then завдання. I suggest you get going. О, виконайте місію зоряного. Так. I feel for the folk in the stretch. А це що таке? Try and give a credit or two to the boathouse when made. У. Прикольно. Та все, заберу. Все моє. Вбити лідера, вбити капітана, врятувати заручника, знищити капітана. Правосуддя. Капіталізм. Good to see you. The rock is surprisingly well fortified. The early settlers here were quite practical. Nobody's allowed outside the city walls. Так, а тут, типу, є якийсь свій той механік, технарь, в якого я можу кораблики глянути, чи це тільки на тій планеті? Є тут хтось чи нема? Я бачу тільки звичайних техніків, а того чувачка щось не видно. О! Тебе можна вкрасти? Я чисто одним оком гляну. Ні, добре, не буду. Any adventure you can fly. Так, значить нам куди? Ну, треба вернутися назад до того професора. Так, зараз я до особняка схожу, але перше треба тому чувайку гілкою дати. Де ти наш науківець? На, тримай палку. I do appreciate Have you paid a that visit to every Miss need of Castler in land is Aquila City? plowed under to build this city. This tree is far too grand for such a fate. Yes, yes, of course. I'll see that it is returned to her in one piece. Well, perhaps minus a few shavings. Now, I just need a moment to analyze this. Давай, аналізуй. Synthesize an audio response to our friend here. Right. So we'll feed in a sample. Ого, який там корабль, Іван намутив. Extrapolating the size and structure of the original tree. This was put together. Ага, мені треба до тебе вернутися пізніше, я так зрозумів. Бо я провтикав, що він там говорив.
Так. Секунду, відкрию собі чат на телефоні. So, we now have a simulated response. Молодець, молодець, давай, давай. Ну, у мене не дуже гарний. Що? An excellent question. I have been wondering myself. I've been forced to listen to this SSNN kiosk chatter incessantly this entire time. I think it could be put to better use. We don't have time to go through the proper channels, but if you can find a terminal and get this uploaded into their system, it might do the trick. Perhaps, but desperate times, and all that. Certainly, if you have some other option, by all means, take advantage of it. It is still odd to me. All of this effort over saving a tree. Saving this tree could also save lives. We have to do this for the good of New Atlantis. Then I fear all this hard work will be for naught. Мені б дуже хотілося, щоб це дерево впало, але можливо у нас немає іншого May be out of options. виходу. Ну I давай. have no doubt that you. Треба загрузити аудіофайл в термінал, що він типу по гучномовці спрацював чи як? Can't go in. You just can't. Administration's come and go. То вже майже силу докачав. I am glad there is still І що? a source of news in the settled systems, though. Воно щось зробило? Є якась реакція? Slower. Глянемо заодно, що там від нас хочуть. Ну і що, професор? We've done it. I'm already seeing reductions in the strength of the vibrations. The tree is calming down. Є, ми спасли дерево. Що буде? Грінпіс буде довольний. I did my best, but it's not magic. There are no guarantees. I don't know. I don't know. Territory this whole time. That doesn't stop now. With the immediate crisis hopefully over, I can slow down and review everything we've learned. And certainly, I'll be keeping a much closer eye on our friend going forward. And you. І що за мені даш за цю дуже інтересну Our scientific knowledge of our environment. місію? Noble work across the board.
You have my gratitude and that of every citizen in New Ага, Atlantis. подяка. Грамоту мені дали, сказали, молодець. А, ні, дали кредитики. О, 4300, піде. Відправляйтесь на будь-яку планету системи. Поговоріть з агентом Платоном. А де той агент Платон знаходиться? Кабінет міністрів, командування офісу, вестибюль. Так, а де той Платон? Асистент та директор? Може, то туди? Пу, давай сюди. Поклацаємо. Avoid entering that building, I would prefer it. Let us just say I am allergic. Я не вгадав, але з тим типом теж треба поговорити. Ладно, піде. Чекай, чи ні? Волтер, Страут, то ж... Ні, то не то. О, відбій тривога. Так, значить нам не туди. Давай кабінет міністрів. Зараз методом тику знайдемо, куди нам треба. Ну, здається, теж не туди. А, станція над. А чому воно до того не світилося? Чи це не то? Та блін, то не то. Так, давай оборонні дослідження. О! Знайшли Платона. Так, не сюди. Здоров, Платон. Ні, я тут не для того. Не попросили. Давай щось розпитаємось. We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent them. Тебе звати Платон? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym. Ясно. I chose this for myself when I signed. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. Коротше, ти не Платон. А що ти тут взагалі робиш? I'm the acting head of Aegis, the intelligence division. Ясно, розвідка. I oversee all our Ти active Буданов. projects and agents in the field, and I'm afraid that's about as much detail as I can give you. All you really need to know is that we're here to serve and we're the good. Ясно, ми хороші, служи нам. Добре, добре, добре. Ми стежимо, на-на-на. Так. То ви шпіони? Ясно, увернувся. Ну, типовий Буданов, щоб ви посміявся. That's a level of detail I can't get into. No? Well, you're certainly entitled to that opinion. And there are plenty of others who... They've got you doing grunt work, Captain. Hardly the reward I'd expect for a member of the Vanguard. Була допомога, я зголосився. Для мене немає роботи, яка б не влаштовувала. Мені дуже потрібні титри. Admirable. I bet qualities like that are precisely why you've moved so quickly up the ranks. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised.
So I'd like someone from UC security to handle the pickup. Та давай. Take the package back to Sergeant Yumi and he'll check it in as evidence. Як before it gets доказ, routed back. на-на-на. Ясно, мені тепер треба ще знайти, де та посилка знаходиться. And are using it to identify field agents. Normally we just burn the location, but so we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup. Все, я іноагент. Well, I told the sergeant that anyone hired for this job should get my... Nothing personal. Take the net to the station. З'їдь на космодром, поруч з станцією має бути банкомат. Воно приклеєне скотчем під однією з лавок. Ото шпіони. А що в пакунку? Ти мені, звісно, не скажеш. Right now, the information isn't as important as who we're tracking. Ну, добре. Good luck with the mission. Так, де воно? Не то. Так, а де та місія? Ясно. От де вона. Так, я нагляну, чи на Ютубі все нормально. Здається, добре, трансляція працює. Так, куди нам? Куди нам? Нам треба під лавочку забрати посилку. Блін, от вроді би якоюсь фігньою займаюсь, ну, типу, туди-сюди збігай, щось забери, але, ну, затягує. Причому так конкретно. Сюда. Did you need something? Ні, мені нічого не потрібно. I am glad to be back. It will be good to have a moment to relax. Та йди, відпочивай. Я поки поговорю з Сарою. Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Та я тіп-топ, я став джедаєм.
Я відчуваю дивну силу, ніби енергія тече по моїм венам. Ну це сильно. Distressing, but to be expected, I suppose. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Відведи мене до свого літера, людино. Although I don't know the exact nature of the energy you absorbed, I'm fairly certain it means you no harm. I don't have any scientific data to back that up, so you'll just have to trust my intuition. Don't worry. You'll be fine. Та ну нажмем. I know you're simply trying to brush this off with humor, but you really should act more Ну добре, concerned. прикол не That вийшов. temple proves we're dealing with entities of unknown origin. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. Не думаю, що злісні істоти наділили б мене цією новою здатністю. Я був би вже мертвий, тепер ти починаєш малюхолювати. Perhaps. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Anything else is just guesswork. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. As far as Constellation's concerned, you're the first human we're aware of that's ever encountered one of these places. Ну, я особливий. Now, whether you consider that lucky or not, that's another matter entirely. Oh, believe me, this is positively exhilarating. Think about the significance of this research. The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Perhaps. We'll need more data to be sure. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery. The pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. Ти багато думаєш. Давай ми з тобою пофліртуємо. Well, yes, of course you are. I was speaking of the power you've acquired. This is all scientifically speaking, of course. Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. Так, а що, я собі поговорив, а воно не пропало? Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the А, artifact. ще. When you pulled it from the rock, held it... Що я відчув? Це все як, ну, зазвичай з музика, на-на-на. No, I don't think you understand. I know about the visions. How did you feel? Ніби мій розум і тіло було не синхронізовані. На-на-на, текла по моїх венах. Це було схоже на галактику, до речі. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me. Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal. Я не маю жодних проблем. Чесно кажучи, я думаю, що ти переоцінюєш. Я би не назвав це особистим. Я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом. Well,
enjoy hearing about them. Professionally, of course. Either way, we need... The artifacts are so different, so alien. And I'm certain one of them reached out and spoke. Вона не хоче зі мною фліртувати. Рішення для всього цього є десь там, навіть якби могли відповісти, що б ми сказали. Well, judging from the fact that both you and Barrett claim to have heard music, I've made the leap that the artifact was... Ой, ми же майже 2 години Music граємо. composition might not consist of words and sentences, but I'll be damned if that isn't an attempt at language. Oh, that's an excellent question. You'd think after years of gathering data about the artifacts, I'd have the perfect answer to that. Ну, в тебе її немає. But I haven't the faintest idea. Унікальна одержимість. No, not at all. There's so much going on there. I can't afford to divert all of our resources. But I have not much, I'm afraid. All I have to show for my efforts are eyewitness accounts, scores of... Does that really surprise you? A universal mystery left unsolved for God knows how long? I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time. And I also wanted to say, well... Усьо, дуже приємно поговорили. I hope you are satisfied with the quarters available to you. О, у нас якийсь спуск вниз. А тут що? О! У нас тут своя майстерня. Прикольно. А лут тут є якийсь корисний, окрім вантуса. Так, я бачив в Тіктоці. Воно працює. От типу я не можу відкрити, але якщо попасти ось тут між щілиною, можна зняти. Ізі. Користуйтеся лайфхаком. Можна, до речі, якщо ти Іван на стрімі, у цей момент буде вирізати і в TikTok залити. Так, а ну зараз заодно подивимося, що ми залутали. Наскільки він кращий за наш. Ну, ранець у 7 кращий. Ну, він трошки важкіший і радіацію не поглинає, але так, він топ. Скафандр проти енергії. Ну, він по решту параметрам програє. Він типу важчий. Ну секунду. Так, ага.
У нього немає захисту ні проти газу, ні тепла менше, радіація менше. Ну тільки то, що от корозія чуть більше і основні кращі. Плюс в мене там ще є ось ці приколи, типу той абразивний і термостійкість. А що за шлем? Ну і шлем я поміняю, він кращий набагато. Literally. А що за колодязь? На що ми сюди прийшли? Вертаємось. Йой, в мене ще й перегруз. What did you need? What have you got for me? Я маю для тебе скафандр. Але тобі зажирно. Але мені його треба скинути, тому що місця нема. I am always willing to. І це я типу можу її вдіти, та? Екіпірувати. That is all. Very Чи well. ні? Hello. I am happy to help shoulder the load. А чому воно не вділося? So. Ну, в мене цього нема. Тобто я її віддав. А, скоріш всього, скафандр одінеться, ну, де кисню не буде. Again, who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel?
Ага, мені треба, напевно, якусь абілку вивчити. А ну, зараз гляну. Де там воно? Це, напевно, наука. Чи техніка? О, до речі, я ж це не вкачав. Ну і буде. Так, а оце технічне, це все, що зв'язано з кораблем. А де моди на зброю? Ні, лишим ще, напевно. Один point. I am at your service, Captain. Change your mind? Up for some business dealings on Neon? To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. What's helium-3? Helium-3 is a stable isotope of helium that is used as fuel for grav drives, Tashi. What's a grav drive? You know what a grav drive is, or you should. You wrote a paper on it. I'm not sure Billy does know what a grav drive is. Class, please, talk quietly amongst yourselves. This is important. Do you have any extra ship parts? The whole fleet is made of charitable donations, so the ships are, and the district's mechanics are few, and... Let me see. Mrs. Whitmore, who are you talking to? Is it a pirate? Pirates? There are pirates? What? No. No pirates. Everyone is safe. At least he could have been like a Marine. A volunteer pilot? How daring. See? The authorities are here and they'll help us. Thank you. Now, everyone, settle down. The driver said ship parts should be sufficient for us to repair our ship. Ага, в мене нема що давати.
Так, а що я маю зробити? Я не зрозумів. А, сюди. There may not be life here, but we should still be cautious.
I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits, no?
Книга з анекдотами космічними. Навіщо пірат Багряного флоту пішов до клініки Енхансел? Він хотів більше здобичі, боже. Тук-тук, хто там? Неон. Неон хто? Ставиш одне коліно на підлогу, щоб вклонитися, два коліна, щоб... Ясно. Тут переклад смокче. Not everything in the galaxy needs to come with us, you know. Сукуленти збираємо. Що, я все корисне обкрав? Не знаю, для чого мені карти, но я візьму. Фіга ти, невидимка. Так. Так, чекай. На Колі, якщо ти ще на стрімі, я не мовчу. Я просто чат Ютуба не бачу. Якщо хтось щось питається, я відповідаю. Плюс в мене хтось може на фоні говорити, я тому можу мультитись. Так. Значить, зараз 2, 3. 3, 2. Потім у нас лишається. Наприклад, так. Так, все виходить. Комбінезон шахтаря. Ви знайшли контрабанду. Це незаконно мати при собі чи на кораблі. Кораблі безпеки, що обертаються навколо великих поселень, просканують ваш корабль на наявність контрабанди і не дозволять вам приземлитися, доки перевірка не завершиться. У вас ще є шанс провести контрабанду повз них. Якщо вам це не вдасться, вас можуть заарештувати і конфіскувати контрабанду. Так, треба буде Івана запитатися, як він ту контрабанду провозив. Я не бачу просто чат ютубівський. У мене на телефон тільки твічовський відкритий.
А вже завтра заберу перехідник для монітора. І вже буде простіше. Так, я хочу той шлем залутати. Я бачу кредит. Я лутовий щур. А, так воно відкрите. Я думав, зламати треба. Ясно, з перегрузом важко. Іди сюди. Хоча ні, я напевно щось зараз повикидаю. Просто лишнє. На 130 кг перегруз. Так, сортувати за вартістю. Так, ну це говно. Це якийсь ультралайт. Ну це піратський. Виглядає прикольно. Мисливець на звіра. Мінус 15 шкоди від ворогів інопланетян. Тягач ресурсів. Ресурси важать на... Але він мало захисту дає. Але ось це, що тягач ресурсів, це прикольно. От, наприклад, я його одіваю. 238. 257. Нормально так. Ріже. Космічний шолом. О, прикольний костюмчик. Лишимо собі його. Оце нічого не важить, можна лишитися і просто як скінчики. І що, я повикидав, толком нічого менше не стало. Значить, зброя до хрена займає. Барабанний бій. Гвинтівка. Прикольно, я ще таку не бачу. Треба її затестити. Оце у нас було. О, з глушаком. Теж треба затестити. Чотири фрези. Чотири вира, ножик. Це юзалес. Це також. І це також. Все. Зараз ще ті шнирці скинемо. І все. Have my attention. A good team always shares the load.
Вартість 28 тисяч. Ого. Вона рухатись зможе? Yes, we are done. Чекай, Yes. покажи стати. If I can take a few things. Та їздиться нормально. Goodbye. Ти гудбай, який гудбай? Ти за мною йдеш. You cannot beat me. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Прикольна пукалка. There you are. Knew I'd find ya. God, your head down. I cannot wait to kill you. Give up already. Ага, у нас ствол. Я зрозумів. О, оце я ще не пробував. От це такий аналог кулемета. You're not walking out of the way.
А звідки мене не шмаляє? А. Я його тупо не бачу. Ха-ха-ха. Так щось тут є ще корисне. Крафти. Патрончики. Два. Отак. І тоді, напевно, отак, так? І нам треба 2 і 2. Два. І 2. А ну, секунду. О, все нормально. Now would be a good time to reprioritize what we bring with us and what we leave behind. Or sell. Or throw away. І що тут у нас таке? Сканер нічого не показує. Так, іди сюди. ВСС. Навіть в космосі він. Так, а що ця позначка означає, типу, крафт? Я не розумію. Це, типу, щось мені його треба, і воно позначається як крафт.
Який затемнений. Прикольний. Так, а чекай, в мене вже не відкрилося той point. Ще 400. The control center seems a good place to start. Іди сюди. Hello. Did you need me to carry something for you? Перегрузи кончені. Так, чекай, це Андрея. Мені треба мій. Що в мене таке важке? На скафандр. На от дрота тобі. ВСС забирай. О, шолом, дріт. Це говно, це говно. Груна, не знаю для чого, на. Воно мені точно не треба. Потім треба не забуде то все неї забрати. І на корабль скинути. Back to it then. Все, у тебе перегрузу нема, ні? Можеш рухатись? Алло, ти рухаєшся чи ні? What is it? I have never been one to shy away from shouldering my share of a heavy load. Та нормально, у тебе ще 8 кілограм запас. Very good. Так, а мені тут треба було тільки того пірата замочити, чи що? Злом. Значить, це або це. 2. У нас є знову 2 лишається, не канає. Так, чекай, якщо тут 2. А, ні, я пролажу. Три і 4. І 2, 2. Чітко. Постійно збільшує шкоду від зброї з інструментальної, що то там. Я не встиг дочитати. I heard something. Вилізай. Once again, we are triumphant. Це що таке? О, відмичка. О, сейф.
Ага, це не канає. 4. Значить, нас 4 буде. А як воно тут пролазить? А, отак. І тоді треба 2 дальніх. Ні, це здається не той варіант. Бо так 4. А, ні, о. Пролажу. Два. І нам 4. Ось так, так? Чітко. І ми знову СС залутали. Нахрена? Що був? Все, тут більше нічого корисного нема. Пр-пр-пр-пр-пр. Не канає. І 2. Ага, не підходить так. І то теж не проканає. Чекай. А як тоді? Щось ще на 3. Це не піде. А якщо отак? Два узких. Ага. Найс. Так. Запоров собі. Окей. Так і так. Далі у нас лишиться ось так. Ні, ось так і... О, здається, нормально. І за що ми так сильно взламали цю херню? Що тут корисно? На що я потратив цілий? О. Піде.
Ще би знати, що для крафту треба. Піхота альфа. Жорстко. Але я, здається, тут не все був якось пройшовся. А ні, все нормально, я там сюди був. Тост похаваємо. Їжа не може бути в ланці плюс. Ябка. О, йолки, вже майже 3 години. Там YouTube все працює нормально. О, здоров, Назар. Я не бачив. Так, це нам на вихід. Залутали цілу кучу всякого гівна непонятного. Зараз будемо на кораблі розбирати. Та дуже приємно на кораблі назад вернутися. О, відмичка. Надкушений сендвіч, ні, дякую. Я сам можу надкусити. It must be great to be able to see yourself whenever you want. I bet your whole house is full of mirrors. Так і шо? А. Щось розблоковуємо, щось клацаємо. Так, цього у нас нема, а це заблоковано. Для цього нам треба хімію, ясно. Нормально, зараз почистимо рюкзак від всякого того говна. Так, все решта заблоковано. Цього в мене нема.
Так, здається, все, що можна було, я повідкривав. А для наступного треба фортпостна інженерія, ботаніка, зоологія, йо-маю. Треба хімію для початку хоча б відкрити. Скільки в мене очків навичок? Це я ще не вкачав. Де у нас хімія? Наукові. Геологія, медицина, методи дослідження, геодезія, зоологія. А де? Ага, хімія. О. А я не можу, тому що... Треба що, типу, по цепочці дойти? Ага, витратити 8 додаткових очок у науку. Ніфіга собі. Ну давай медицину апнем. Ой, оце хороша штука. Ні, інвентар. О. Сортувати за вагою. Так, стоп, а в мене знов просадки були чи що? Ой, йолки. Пропуск кадрів, блін, був. Я думаю, чому стрім так на телефоні відстає. Та. Бітрейт чомусь скаче. What did you need? If there's anything you need, I am happy to share. Та носи, пофіг. Until next time. Я думаю, долетимо до наступної місії. І будемо помалу закруглятися. О, долетимо на неону. А може і зробимо той квест. А чекай, що нам тут ще треба? Все. А тут що у нас? А, це не то. Це побочка. Ні-ні-ні. Сволоч. Та ладно, забирайте ту контрабанду. Я не маю часу. Я вже забувся про неї. Ти мене ще й в тюрму запхали.
10 год тюрми просидів. Because his robot got vandalized. We had a good laugh about it back at the station. Але я забувся про ту контрабанду. О. Прикольний тебе робот. If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. Та-на-на-на-на, з клієнтом мені не потрібні потреби. Ти думаю, прийти до вас в магазин було помилкою. My store, my rules. If you don't like it, My store, my rules. he runs our complaints department. Робот не може роздати скарги. Я вважаю заказчика стосунки з людьми. Хто такий Стікс? See that giant Model A right over Ясно, there? це твій How робот. are you? Я не маю до тебе претензій, хочу подивитися на твій товар. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. О, я можу знайти того, хто зіпсує. Ви з Стіксом опинилися разом. Що за соком? It's no Тип. big secret. I lost it fighting on the free Ясно, війна. I was a ground pounder. Slogged it out in the Сапер. trenches with the troops. It did pretty well. They pulled me out of the wreckage, but the damage was done. I knew a guy a few years ago who ran up a hell of a tab with me. I'm talking thousands of credits, but one day the payment stopped, so I tracked him down. Since I had a legit claim, the city awarded me his property, which amounted to the contents of a... І ти знайшов робота, ясно. Took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say I did a pretty decent job getting Styx up. Ну покажеш тебе на продаж. Credits. I've got Пушки. Уй, кавалина. Рідкісна. Хоч гляну, які взагалі тут різноманіття зброї є. Отакі я бачу, такі в мене є. О, це прикольно виглядає. Ті, він ніби на якомусь 3D принтері надрукований. Ну це все говно. Коротше, в тебе нормальних стволів нема. Бум-бум. Вибуховий, випадково перемикається на вибухові постріли. Лол. Оце звучить прикольно, але віддавати 17 тисяч я щось не сильно хочу. Так, що в тебе там ще є? А, це все. Ну добре. I know you'll be surprised, but thanks to my... That means I spend a lot of time talking to Styx, and the net result is I end up talking to him. Так, а для чого мені треба було з тобою поговорити, я не зрозумів. You do that? Huh. Look. А, його робота хтось помалював. I'm not the most popular guy on the block, and that suits me fine. But this person took it too far, made it personal. От це, здається, якийсь прикольний квест може бути, тому що чувак зброю продає. І може якусь пушку дати. Huh. I'm glad you see. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. Воєначальник. You can probably find him somewhere near Euphorica. Scare the crap out of this punk. Нарекай до смерті цього виродка. Nobody messes with me and the Styx.
І що він на тебе зуб точить? Warlord's one of the disciples, one of Neon's street gangs that claims it. О, Неон. Це добре. Я на Неон полечу і зразу там декілька місій зроблю. Break in here and rob my place, but Styx, he and his buddies have been harassing me ever since, mostly by scaring away my Warlord still swears he'll get even with me. And he came pretty damn close when he somehow managed to deceive. It feels like it's only a matter of time before he gets back. Все, я те зрозумів. Місію прийняв. А то що таке? А, Неон це... Це не то, про що я думав. Чекай, чи я вже на тій планеті? Ні, то скоріш всього не то. Де ми взагалі? А, це планета якась. Убити воєначальника. Чекай, це туди взагалі? Чи я не туди пішов? Бо я не бачу. Здається, не туди. Клубняк. Okay, let's settle this once and for all. Velocity or Chimera? Ти воєначальник? All day. Why do you think I'm... You like art? Oh, Chimera's nice, but Velocity, that will get you hammered. Then you should see the tag job on the robot at Neon Tacticals. My best work. By the third Chimera, you're floating on frickin' Cloud 9. I don't know about you, but that's where I'd rather be. That Cyclops should be thanking me. I dressed up his toy real nice, gave him a total makeover. He's lucky that's all I did after what that thing did. Це мистецтво, ясно. I thought it was pretty clever. If I trashed it, it'd sting for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint and put my tag on it. Now every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see my art on his buddy. We tried to rob his store and reload our crew. That's when his little toy unloaded on us. Ну так камон. Ти хотів грабанути його. Логічно, що робот бахнув вас. Yeah, I do. And I'll make art out of your guts if you step out of Ого. line. Ого. And what makes you think I will? Чому я? Yeah, it's hard to predict crazy. Never know what he might do. Туц. My crew Угу. is exactly why I Не won't переконав. stop. Not Окей. until that Cyclops' blood is on the floor. True. Don't want to fight a war on two fronts. Pay him yourself. So I suggest you tell that one-eyed freak to go cry somewhere else. Не вийшло. Fine by me, punk. Let's paint the walls with your blood.
Все? Did they have anything of value? Nothing beats getting zoned in the members' lounge. Сорі. Він перший не захотів зі мною контактувати. Так що получив по заслугам. Чекай, як до тебе дойти? It's Hope Tech. Are we surprised the contents came damaged? I'm not sure how much longer. Не пропустіть мене. Де? А дай пролізти. Дякую. Ну. Тут. Sticks, how's this? Good work. I hope you made him squirm. Fine by me. That delinquent little punk deserves it. Thanks. Sticks is gonna get a new paint job, a coat of wax, the work. Oh, and here. Він мені просто кредит. Я думав, він мені якусь пукалку дасть. Не. Дарма тільки старався. Що тут у вас твориться? Clover, seems like the Crimson Fleet is everywhere these days, spreading like a virus through the settled systems. They like to set up shop in old facilities, places abandoned in the colony war. That way they can strike anywhere. You're out there a lot, right? Да ясно. У вас тут свій кіпіш, я в нього не лізу. Поспілкуйтеся з Вальтером. Так я все-таки на тій планеті. Та. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Chasm bass. A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Люди кайфують від риби. Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Ну, You пішли. need to stop by the Stroud-Ekman offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Зареєструватися в штаб-квартирі. Це нам туди.
Міскузі. Поговорити з Нешаром. Зареєструватися в штаб-квартирі. О, там ще якась співбесіда. Сходимо подивитися. Де тут вхід? А. Що це за Арасака? О. А куди нам? Напевно, вестибюль якийсь чи що? А, ми в вестибюлі. Операції. Ти мені нічим не можеш допомогти, я прийшов на співбесіду. Правда, на співбесіду не знаю чого. Може, як ти не пройдеш співбесіду, я її пройду. І що ти хочеш? All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match. Which I'll take up with our technicians later. Та, підвів. Я знато гідна кандидатура. Let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? Я не знаю, що таке ваш Ryujin. А, я чув, ви берете на роботу лише найкращих, найрозумніших, то може я тут. Не, давай по-хитрому скажем, нейроампери – це революція. A pretty knowledgeable answer for someone who claimed to have no familiarity with Ryujin and our product lines. You're either a bit too modest or smart enough to put in a little research before coming here. Oh, and only one of those qualities is of any use. I assume you know which one. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Тому що я найкращий. Я б не сказав, що я кваліфікований, але мені потрібна ця робота. Ні, тут просто так ходу. Well, that's a blunt answer. Not that I'm going to argue since I feel the same. So, next question. How motivated are you to succeed? Here at Ryujin, that's completely up to you. It's not unheard of for someone like you to reach an executive. Plus, we're pretty good at Ми finding дуже the добре untapped вміємо знаходити potential. будь-який So, if there's a role невикористаний we know you'll потенціал. excel at, we'll find it. And finally, my last question. If you worked here for 5 О, years, саме типове питання. От ви працюєте 5 років, ким ви себе бачите? Через 5 років я буду керувати цією компанією. Сподіваюся, я буду брати участь у управлінні компанії. Дослідження і розробка хочу відігравати певну роль у майбутньому технології. Віддаю перевагу складнощам кібербезпеки. Я буду управління компанії. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. Саме легка співбесіда в моєму житті. Period? Of course. First order. There's a meeting starting soon and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be... If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo and you should... Візьміть каву. Я секретар.
Так, візьміть каву. Excuse me. Hi. Thanks for choosing Terra Brew. What can I get you? Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew offers is my favorite. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Корпорат, який злий. Sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk. Getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen just to get replaced by this nobody? Хто такий You Лара don't Чен? even know your own boss's boss. Ularu is Ryujin's head of operations, or Resident Shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Який імпресивний. Who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. Yeah, I bet you are. No one's ever saw. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. Believe me, it's either you or me. I believe you have grossly misunderstood the situation. If you put the gun down, perhaps we can come to an understanding. You don't just get to learn all the ins and outs of Ryujin operations and then just walk away. Even worse, I got fired. They don't let that kind of knowledge run around in the head of disgruntled employees. It's just a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. You want to talk? I'll tell you what. Change my mind and I'll walk away. Fail. I'm listening. For now. Настільки легко. At some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came Ти дав мені шанс, ясно. I gave you the chance to talk me down. Чувак, ти б вже тут лежав. Let's just say Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay? And when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just... Та добре, йди, не кіпішуй. Так все? No worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll Давай want to be sure каву. to report it to them. Tomo had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayou. You know, the ferryman that... Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. Are you serious? That's the most excitement I've had in months. Yes, of course. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never... Дякую за каву. Що таке? I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. You seem to be acclimating well to
I think none of us were expecting what... You have certainly become a vital part of the organization. If I may, from what you have seen, do you... Якщо ти запитуєш, мабуть, що нічого не сталося. Та ти унікальна. I cannot tell if that is a compliment or an attempt to avoid the... I have a very different background from the rest of Constellation. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. Прийняття незнайомого може бути важким для людей. I know. For those that have not lived it, it can be difficult to... Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who... I lack his charm. Ну там, його акцент дуже-дуже чарівний. That is kind of you. I know this seems trivial. Perhaps childish. На-на-на-на-на, групою на-на-на. And yet here we are, working together. Discussing these things is challenging for me. I wanted to thank you for not saying anything to Vlad. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. It would have been, to some. Thank you for talking this over with... Enjoy one of our distinct coffee flavors, all brewed using the secret techniques of ancient earth. James knew Поговорити з Нешаро у в'язниці і зареєструватися щось там та там. Це ліфт? Ні, йдемо перше в тюрму. This area is for loading and unloading only. Keep moving. No. Hey, wait. You were there? When those security assholes nabbed me. Please, have a heart. You need to help me. Am I guilty? No. I mean, yes, yeah, I'm hypothetically involved in Aurora smuggling. But who isn't, right? What's going on here is about more than some... Ну, я слухаю тебе. Thank you. Oh, God. I gotta admit, I'm freaking out here. I've lost my job. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick... Yannick is expecting a package. Really not so... Yannick. Package. Don't worry, Yannick's loaded. He'll take care of you. Що таке той твій Яник? Oh, man. You must still got space dust between your ears. Yannick Legrand. And unlike Astral, it's priced for real people, not just corporate heel. And he's the maker of blends, so he's the man. In a kind of... I, don't. Та я твій єдиний шанс. You are a regular lifesaver. You're solid. My Я crate's on солідний. block 02 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. Альфа 3 The package is there, кіло everything 4. accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. Альфа 3 кіло 4. Go for a cup of coffee right about now. Yeah. Так, чекай, куди нам? Ну, туди. Be careful. Sleep crates for rent. It's tight, but it's home.
If you're struggling, sleep crates are the budget accommodation. It's tight, it's got a smell that's an acquired. If you're in the market for a sleep crate, they sadly... Мені потрібен доступ. You have the proper authorization code, and I'll let you into... I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. Код Альфа 3. Ні, це комплімент. More of an observation. Not much to do around here except clean up. Don't get much of a chance to talk to the respect. I got it. And authentication is all green. Look for Це C152. 153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele. I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of week-old Cazimbas, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. A brilliant piece of art. It celebrates when the colonists first broke. The vids make it look stunning. All done in charcoal from the embers. Nice to be able to... Pro tip. When your parents say there ain't no use for a degree. Ну, давай. Great. Unit C203 is now keyed to you. Best of luck. 153 і 203. Це на що? О, 203. І за що ми заплатили 1000? Заскамили. Сволоч. Тут окрім туалетки більше нічого нема. Нормально. Так, 153. Як мені туди дойти? Ага, воно з другої сторони. Поговорити з Яніком. Я думаю, що тих два квести зробимо і будемо закінчувати. Customer, feel free to spend your credits or get the hell out. Your pick now. Yeah? You need something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. The mule gotta be new in neon, because you should try one. Повинні спробувати, гарантую, що як тільки ти спробуєш, ти будеш на гачку. Ви хоч подивилися на назву магазину, перш ніж зайти сюди. Ви на Ленгранда. Ні, тоді дозвольте допомогти вам. Я Легранде, це я подаю лікер. Ясно. Згадкова назва для напою. Добре. Все. Чому бленд такий популярний?
All right, genius, you guessed the main ingredient, but for your information, the distribution of Aurora anywhere except the S... No, are you crazy? I've got a captive audience here. Business is... Blend is part of the neon charm. Oh, yeah, right. You're with Nesher. I see the Майже близнюки. Добре. So if you are some undercover neon security goon, Yannick's no one's mark. Він сказав мені доставити це і сказати, що він вірний тобі. Тоді, мабуть, залишив цей пакунок собі. Хіба так ти поводишся з тим, хто намагається тобі допомогти? Wait, you said package? Package. Came through. Might be he's less crappy than I gave him credit. Who am I kidding? He's a bottom feeder. But when all the good... Take the creds. I am known far and wide for my... Are you now? Interest. You look like talent. Serious. You are looking at the one and only maker of Yannick's blend. It's potent. It's good. The kick is the problem. But you may be a solution. Ah, and smart. Blend needs Aurora, yes? And Aurora is totally illegal outside of the Astro Lounge. And really, if the Rangers catch you with Aurora on a ship, oh boy. And if the great Benjamin Bayou finds out you're selling it. But so far, I have outsmarted them all. And together, we can keep making loads of credits and make it. This man thinks he owns, but he is too good to look in the gutters where the real people live. So Yannick can carve out his own kingdom and screw Bayou. Добре. Very, very good. Nesher's worthless to me now. Loyal, yes, but he'll be watched. And my other employee, Felix. I think it is time Felix Sadler takes a... Or maybe he tragically falls into the ocean, I don't care which. But you deal... Коротше, ти мені предлагаєш грохнути. Felix. Felix is a... He's been getting worse. And a danger to the whole operation. It is called delegation. You... Perhaps this can be handled delicately, without bloodshed. I suppose we should see. Добре. Felix sacks up in some dingy warehouse. Яніки. Так, і лишилося ще туди сходити, і все. Якщо шукаєте якийсь конкретний товар, ми зразу гарантуємо, що щоразу перевершимо перший вибір Сігарта. Схоже, у вас проблеми з будинком Сігарта. Ого, я відчуваю, що у вас тут невеличка конкуренція. Здорова конкуренція – один із наріжних каменів ведення бізнесу. А що таке вообще той Сігарт? Не був. Прикинь. Rosa Newell is my wife. Oh, I don't have a problem with this place. That man has absolutely no Не поважає respect бізнес. Він пропускає зустрічі торговців, відмовляється брати участь в наших спільних закупівлях. Найгірше те, що він платить охороні фірмі Неон за те, що вони охороняють його будинок.
Про які A зустрічі? lot of the merchants in Neon belong to a small merchants Alliance. alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our... by standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or... Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Sigurd makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll... I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look. They have Neon completely under their control. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. I arrived in Neon almost, 20 years ago? After a few years, they moved me up to Kazanbas processing. And that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we've been in love ever since. Добре, я поговорю з тим Зігартом. Okay, yeah. That... Yes, of course. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable. The first time I brought up the subject, we got into a huge argument. Sigurd said he had every intention of paying Neon's. After that, I tried to speak to him a few times, but he's always been too busy to spend the time to sit down and have a decent conversation. It's obvious he has no intentions of talking to me anymore. I honestly... Що ти продаєш? Let me know if we can make it. Скафандри. Ну, такі от і штурмовика нічого такі. Шоломи. Космічний шолом. Виглядає прикольно. Такий чорний. О. Корпоративний костюмчик. Шанс переконання. О. Шанс залякування. Шанс дипломатії. Здоров'я, кисень, переконання. А посортувати по ціні. Що у нього саме дороге? Костюм керівника. Двадцять 25-10, 15-5-15. Та візьмемо собі такий костюмчик. О, відмички. Watch your back out there. I don't want you to get upset. But Administrator Bay, you can go. Oh, yeah? His Majesty decided to come down from his throne and walk... Welcome to Newell's. Let me know if you need help with anything. Oh my, do I? That's awful. You'll have to excuse me, with all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meeting. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against... He runs Sieghart's Outfitters. It's right outside the spaceport terminal. If you ask me, he isn't such a terrible person. Please don't tell James. For protection.
I assume. They apparently target... We've been spared that indignity so far. But it's absolutely disgraceful this kind of thing is happening. It's a little group James formed, with some of the other vendors on Neon. I'd call it more of a support group, because all they do is sit around and complain about how hard it is to run a... I don't believe he is. I think my husband has Dietrich all wrong. He's probably... Just, please don't tell James I said that. Жінка має свою точку зору. I have no idea. Anytime the subject comes up, it turns... Frankly, he's so obsessed with this Dietrich situation. It's just a feeling that I have about Dietrich. I'm sure he's paying off Neon security because he has no choice. He can't afford to... Well, thank you. I can't remember the last time a total stranger... It would be so lovely to see my James happy again. He used to smile at me all... I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps... Dietrich is actually quite a lovely man. Though lately he's been under a lot of... When we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way. Oh, he'll be so upset for me telling you this. But it's such a funny... James and I used to work on the Chasm Bass line at Xenofresh. I was a supervisor on the line. And when the alarm went up that it had been... I find James inside a storage vat. Up to his shoulders in stinky fish guts. I had to walk him to the showers, strip his work clothes, and hose him down. When he saw me standing there, he... After the shift ended, we went out for a Terra brew and talked. A year later, we were married. Cool story. А в тебе чимось відрізняється? Чи то саме? А, то саме. Все, дякую. Так, ну що можу сказати? На цьому ми будемо закруглятися. Ми сьогодні так дуже довго стрімали. Майже 4 години. Так що всім дякую, хто заходить на стрім. Всім спокійної ночі, без тривоги. Думаю, побачимося завтра. Продовжимо. Так що всім па-па.